বর্ষর খরা ছুটি জলদি গলা পার্টনার। হ্যাঁ তোকে এই খরা ছুটি জলদি হেলা যে কাঁ অসুবিধা হেলা কি মুই হেন্তি বলু যাকি পার্টনার। যে মোকে হেন্তি লাগলা তো কাঁ হেলার তোমার দুই থাকে খরা সেটা তোমার খুশি আর কথা ঝগড়া হচ্ছে যে ছাড়ো পার্টনার, আমার ঝগড়া পাতি তো হেন্তি চালু থিসি না। খরা ছুটি হিচে মজা লুটমা ফ্রি ফায়ার খেলমু, ঘিচি ছাড়মু, লেগ শট, মুড় শট, নাক শট, গোড় শট। দেখুছ কি নি আমার কিষণ বাবাকে পার্টনার খরা মাস যদি তোমার বাড়ি মজা মোর কাছে সজা তোমার এত থাপলে মুখের মন নেই না গোটে জিও আছে মোর বোন করছে বিও 8 ধরে 5 নেই 5 ধরে 9 নেই ছি ছাড়ো আরে ফ্রি ফায়ার পর ছাড়ি দো আর কা করব ছাড়ো পাড়ো নেই সে এতাকে পচাড়ো ফ্রি ফায়ার কে নেই ছাড়ো। কেনতা ছাড়ো কইছু আরে তুই ভিতরে আইবে তোকে ঝাড়া সঙ্গ দিছিলা মুই এলে কি ছাড়ো বলুছ কি পার্টনার, ফ্রি ফায়ার খেলি সারলে আর সঙ্গে মুনা দেখো ফোন দেবো বলে দেখো পার্টনার। নাই রে বুয়া ফোন ফোন আর কথা হলে মুকে নি কহ তো কেনতা সে করমু পার্টনার। ওরে বেড়া মনে স্কুল রে তো পিটিএ মিটিং হেইছিলা অনলাইন ক্লাস হবা বলি করি সেদিন বাহানা তো তোর বুয়াকে মোবাইল উঠিয়া নি মঙ্গা আমার কথা তুমি নি জানো আরে 10টা মারে 10টার কোলি আম দেছি নর ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আমি তোমার ঘরকে জিমু হসি দিও মূল মূল চিন্তা নি করো পার্টনার তোমার বাপাকে আমি কইমু ওই তোমার দিকে জানছে না আমগো কই বলে রাম খাবো তোমার সে আমলিয়া আম কাজে নিছেগা কোন কোন কাজে অনলাইন ক্লাস করমু যে কই কা দেখমু। হেন্দা জু চলো পাইলো কই গেল চলো আমগো দেখবো চলো हे भगवान ये बक खया पाई नहीं हला खरा जोन पासे बड़ू तो शीतला के बड़ा हो खरा के बड़ा हो मोर पिला के आग के बड़ा हो प्रभु हे प्रभु মামু कहां हो মুয়ে মামু हाँ যেতকি বেলে তোমার পিলা পাঠ পড়বা সেতে বেলে উপরকে বড়ি পারবা हाँ पहले बड़ लोग हसन हो ওই মামু যেতে তোমার পিলাকে তোমার ফুল গটি গেন দেব সেতে তোমার পিলা বড় লোকি পারবা। भंजा मोगे का भगवा बनू जगह मोबाइल घेनी देले आर पाठ पढ़बा ता पिला से तो पीर पैर गलबा ना बुआ एंती कर मारो मारो ठेको ठेको कूदो कूदो हेडशॉट गोडशॉट बोलु त हमर से काली आर उखिर सिंदूर नहीं का बुआ जिलो सब कुछ चन मोबाइल के तो ऑनलाइन क्लास करबी और पाठ पढ़बी ऑनलाइन मु ये ट्रेन लाइन सुनी छे बीपीएल लाइन सुनी छे ये ऑनलाइन बेला कहां था बुआ মামু পিটিএ মিটিং হেইতিলা স্কুল রে তোমা নিজে কি অনলাইন ক্লাস বিষয় সেতি কোয়া গলা যে ये पियाकिया मीटिंग वाले भंजा महीनी क्या मोर गोटे लोग पियाकिया ना सेटा भी सोमवार शुक्रवार और अलगा दिन पियाके आइगल तमर नाना मोर मुड़े बसी आर डीजे डांस करी देसी भंजा डीजे डांस पिया का मीटिंग नहीं जगह बुआ तो नहीं कोई तरीके से शनिवार दिन पीटीए मीटिंग हवा बोली तू तो काम है बोला लेकिन बाजे मैं खनी भाई बाजार ठाई करता मीटिंग कर जीविका मोर केड़े बड़ा बाजार ए भंजा तुम घर पे जाओ ए बाबू तू जा घर के पानी तो खाइबू जाओ तुम घर पे जाओ ना बुआ नमस्कार नमस्कार এপিলে কুন্দরু বাবু ঘর এই আড়ে আছে ঠিক আছে পিলে চলো ঘর দেখাবো চলো চলো রাজনী কাজনী আমার কথা আমার ঘর বাড়ি আসুছি কারণ আমার বাবু করে গেলাম আমার দাদা জোয়ার জোয়ার ভাই জোয়ার এই মেমর দাদা এই খরা তো বেকারটা পলি আসলো যে আজ আমার অফিসর খরা দিছু চলবা ওই তো গুরু দিনে উঠালা এটা গ্রুপ वाले नहीं से भाई এটা আমার গাঁ স্কুল আগে দুইটা है তোমার পিটিএ মিটিং রে এই জিতে গে যে বিষয়ে বুঝাবা গাইছে না জি হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ আগে আমার নমস্কার नमस्कार যে মেমর দাদা এই পিটিএ মিটিং তুমি কହୁଛ মোর বাবু भी ଏବେ আসি করে কହୁଥିଲା এই পিটিএ মিটিং বেলে কাটা দাদা তোরে बोला भाई हे पिटिए मीटिंग विषय रे बुझा बागे तो आगे दुइटा आइछन मोर संगे तमे नहीं अटेंड करी परे मेमर भाई
ହଁ ଆଜ୍ଞା এটা পিটিএ মিটিং নেই সে ଆଜ୍ଞା এটা পিটিএম ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗାଁରେ ଯାଇଛେ ପିଟିଏ আজ্ঞা সেটা বুঝাবে ଆଜ୍ଞା ବୁଝାବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାବ ନେଲେ যে আজ্ঞা কে মিটিং যে টিকে বসিকর বুঝা হন ମୁଇଁ ମେମ୍ବର ଯେ ରେ ଭାଇ এই দাদা দুইটা থিলা তোকে বার করে দেলি তুই খোটে বসি দে না ଏ ଭାଇ ପଡ଼ାର ମେମ୍ବର ତ ଘରେ ନାଗା হই হই ভালো বাবু হ্যাঁ আজ্ঞা ভালো অছ তো হই আজ্ঞা তুমি মিটিং কে কাই নিয়ে আসবার না বজার থিলা আজ্ঞা সেদিন আগে আসিছন এটা বুঝাবার লাগে আজ্ঞা কাঁটা বুঝাবে যে বুঝা হন भोला भाई तमे तो मीटिंग अटेंड नहीं करी तो से विषय काण जानबो किसी जानी नहीं पारो आउ तमर घर के आसी करी से कुंदरू बाबू कहूतिला जे पीटीए बोली करी आउ हमर मेंबर भाई भी कहूतिले कि पीटीए बोली सेटा पीटीए नहीं सेटा पीटीएम मीटिंग है पीटीएम रो तार माने हला पेरेंट्स टीचर्स एंड मीटिंग ওই আজ্ঞা মুই তো মিটিং কে তো नहीं जीती पीटीएम रो माने हला और तार ओडिया अर्थ हला जे अभिभावक शिक्षक आउ बैठक ও আজ্ঞা কুমরু বাবু তোমাকে ফোন কিনি মাগুছিলে কি কাଣା কইছ আজ্ঞা কি কথা তুমি भी কହୁছ পিলাকে মোবাইল ঘেনি দিও বলি পিলাকে মোবাইল ঘেনি দিলে আর পাঠ পড়বা তাকে ও আগড় জানিছে দুই অক্ষর হেটাকে भी পাসরি যে বলুছ তবে ফোন ঘেনি দিলে তো হে ঠনটন গুড়ি লোকে ଯିବା আর সে আমার কালি ভঞ্জা আর ফিরোজ বাবু পরা ফ্রি ফায়ার খেলবা আজ্ঞা এমতি মুড়ি মুড়ি মার দিচ্ছেন এমতি ফ্রি ফায়ার খেলি দুচল আজ্ঞা মারো মারো ছেকো ছেকো গুড়ে মারো মুড়ে মারো বলুଥିଲେ আজ্ঞা মুই জুতিলি বন্ধ কে পলি আসলি হো মোর বাবু বি তো বড়মু ছেকো মারু খেলে এটা যে বুয়া মুই সে সোজ নি জুছে এটা তো দাদা তুমি মোবাইল ঘেনি দিলা যেমতি হেলা এ বুয়া সৎ কথা না আজ্ঞা तमे जदि से मीटिंग दिने आसीथि तो बेले सिना जानिथि तो आरु हमर मेंबर भाई के भी हमें डाकी पठेथिनु से मन नहीं आसले आज्ञा मुके पढ़े दिल आगे जानसी आज्ञा जी पढ़ार लोग मुके सही दोचन के आज्ञा मन के चोल काटनी भत्ता काटनी विधवा काटनी केते काटनी ना आज्ञा पंचायत ना एतकीटा कार्ड नहीं थी माने केतेटा कार्ड बने मगुचन जे मुके बुझलो कि नहीं आज्ञा হ্যাঁ ছাড়ো সে কথা ছাড়ো এই মিটিং র কথা এটা শুনো हाँ भोला भाई आरो मेंबर भाई तमे से दिने मीटिंग अटेंड सिना नहीं करी तो सरकार गोटे चिठी करिछि जे खरा मास ने मोबाइल द्वारा केंता कर पिला माने पाठ पढ़ी पारबे तार लागी तमर कुंदरू बाबू कहितला कि मको मोबाइल घिनी दियो बोली करी खरा छुट्टी हेला सिना हां जी खरा छुट्टी हेला किंतु से माने मोबाइल ने पाठ पढ़बे ऑनलाइन क्लास करबे बोली करी सरकार गोटे चिठी करिछि और जदि विश्वास नहीं लागबार बेले से चिठी दे दियाई छे देखि नियन मेंबर भाई पाठ पढ़िसन से माने जानबे ना हाँ आज्ञा चिट्ठी काणे देखमु आज्ञा तमे जाणे कहबे सेतिरे हमें राजी ना आज्ञा ना काणे कहउछ भाई होय दादा तो भाई भोला भाई और मेंबर भाई आज्ञा आज्ञा एतकी बेले स्कूल नु फोन आसबा हां आज्ञा जे पिला मन के पाठ पढ़वा लागि फोन आसबा सेतकी बेले मोबाइल के दबो निगले बेले हां तमे नहीं दबो सेतकी बेले हां आज्ञा गाधी गला बेले केते बाहर के गला बेले पिला को मोबाइल नहीं दियो हां आज्ञा मोबाइल देवा द्वारा काना होचे से माने जे करी खराब व्यवहार करूछन से ठीक की आज्ञा करी ठीक কথা से माने भूल व्यवहार करू ठीक बुझौछ ना आज्ञा आज्ञा तो मोबाइल घिनी दबाटा खराब जिनिस नहीं से भल जिनिस है जेंती भी खराब जिनिस गड़थीसी और भल जिनिस गड़थीसी मोबाइल धरबाटा खराब जिनिस नहीं से जेतकी बेल के दरकार सेतकी बेल के पिला के मोबाइल दियो हां आज्ञा ताले आज्ञा मोबाइल नै बाबू पाठ पढ़बा ना हेला आज्ञा काल के जीबी यार मोबाइल गोटे घनी आइन देबी ओए भाई जा केड़ी देबो गोटे हां दादा आज्ञा तो बुझले एते बोल से होय ठीक আছে भाई ताले जुआर आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार ठीक अच्छे भाई नमस्कार নমস্কার आम अलग घर के भी जीमु और सेमान के भी कहीदमु कि ताकर पिला लगी मोबाइल फोन किनी देबे ठीक अच्छे आस हां आज्ञा ओडियावासी के हमर आरडीएस कमिटी तरफ नमस्कार नमस्कार ये वीडियो बनाबार तार मुख्य उद्देश्य हला जे पिला के मोबाइल केन समय न व्यवहार करबा कथा केन समय न व्यवहार नहीं करबा कथा से विषय ना आमे छुटिया तो आपण सब तो कहूछु कि
ପିଲାକେ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ভিডিওটা পছন্দ লাগবা লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্ট করবেটা নেই ভুলবে। আজ্ঞা নমস্কার।